belai khlai khamna niko tai wanama singsa tini 10 tarik Jun 2022 tini simna hejamra block ni bisingo klaijak Darugamura High School ni nogo school nogo SDM ni udduge Mohanpur subdivision ni udduge kaisa mega health camp tai mega administrative camp jangjak ha ajagawo angsak bai thang present tongo chini borom ganang Tiprasa Hamkrai Mantri Rampada Jamatia Bobo present tongo tai chini Hejamara block ni block chairman Sunita Burma Bobo present tongo obono kare SDM tai additional DM soho administrator rok tongo tai bishishto samassebi rok tongo yo ajagawo tini oro satai klaimani kok khai obose ajagawo kaisa belai khai wanama singcha tai naislama singcha obahai gotona gotika kaisa official program ngui tongo Tripura government ni udduge a official program mega administrative camp tai mega health camp ajagawo thangai Tripura mothani gunda bahini dong especially Brishoketu Dev Burma MLA tai Robindra Dev Burma MDC borokni dagi Mumbai o gotona khlaika sohisab berirok tai sohisab celarok gari bike burung khai thangai akai ajaga akromon khlaika abo belai naislama singcha tai belai ke wanama bo singcha o jaga jengnuka borong ganang Robindra Dev Burma MDC simna tomakari bo ajaga sawo tinini o je patimu abo Mongol Dev Burma ne pre-plan ongo nai ang sangna ni mochungo borom ganang MDC Robindra Dev Burma no tinini o program ke BJP party ni program na official kaisa program jodi no BJP party ni program hangam gele dosri bogot hokamu thiaba tinini program hangai Mohanpur SDM ni dagi Mumbai khaijak mani program se abo BJP party ni program ya Mongol Dev Burma ajaga just invite korakcha guest bahiki invite khaijaka Mongol Dev Burma Mohanpur subdivision ni tribal boarding hostel ni chairman as a chairman Mohanpur subdivision tribal boarding hostel ni ang invited tungkha ajagawo aban bagai ang ajagawo program present tongka China honorable je Tiprasa Hamkrai Mantri Borong Ganang Rampada Jamatia basak bai thang borokcha minister ebong tribal welfare ni udduge a program khlaijagi tongo aban bagai bajaga chief guest hisabe upasthit tongo chini block chairman Sunil Dev Burma Hejamara bo block chairman khorte administrator bo bajaga present tongo obo haikai ang SDM ni bisingtei khobor manka chini borom ganang MLA tai borom ganang Robindra Dev Burma MDC Brishoketu tai Robindra Dev Burma borok tamne bagai tini sapaya borok naki khobor jagya dekhne ang sangmani yagulo SDM direct saka borok no 10 থেকে 12 bar khlai ang saka inform rakha request khlaika ebong o program administrative kaisa official program norok present tongbi kebatam karni thanglia bo saimalia opok basak bai thang saka te o jaga borom ganang MDC Robindra Dev Burma bo siljawo ko Mongol Dev Burma ni pre-plan bese obahayung bo honai abona angsak bai thang condemn khlayo tai sankhola se ungna tongmani sankhola SB school tamni bagai da kamara high school of program khlaijaka abona pre-plan meje sana nai mani ang sana tai saiman rena ni mojungo ani thani jototuk knowledge tongsak joratoi sankhola SB school ajaga thangai ADM PDO tai official brok ni kabangma borok thangai akoi ajagawo mat doknai lekha tai ajaga no phaikai chawan hone wansuk laimani kintu lastly
যখন বরক ফাইনাল খাইনানি বাগৈ डेकोरेटर सह बक पेंडल पेंडल थांनानै जे नांमानि थांप्रो आ जागानि लोकालनि तीव्रा मथानि गुंडा बाहिनी रक तीव्रा मथानो फलो खलाय तंनाय रक बरक साक बाय थां 50-60 जना भिडियो नो घेराव खलायै हमकि दमकि रिखा अरक खलाय मांगला ताई उ जे डेकोरेटर नै जे tlangजाक मानि बरक बाय बबो हमकि दमकि रजाखा नों जुदि अर डेकोरेशन खलायगा गाय निनि डेकोरेशन सगि पाइनाय माइक मिसिन टिसिन बखगै पाइनाय अब हाइके खानाका किंतु आबना तैया कोई डेकोरेटर हयतो बा बबो व्यवसा खाइसा जानाय सेबा कोकिरि जाक खाना हयतो जेकुनो कारणे बबो सिलियाना लास्टली हयतो आ रिपोर्ट एसडीएम नि थानि सपाइका एसडीएम वन सुगिनाया को हयतो अ जागा सेफ्टी उंगला अ सेफ्टी उंगनानि बागै हयतो कुबनि जागा सिफके चावन हने वन सुखाना आबनि यागुला एसडीएम दारकमरा हाई स्कूल खाइके चावन हने वन सुखाना आ जागा आनि सागबाय टाइम कोनो मत गरै कारण अब आनि प्रोग्राम या चिनी पार्टी नि प्रोग्राम या ताक अब हाइक्लाया कोइ तेसा छाका बसिल जामो आ जागा व पाताल कन्ना ब थांना तंगमानि ग्राम पद्द ब सगैगा फेबा बरक आ जागा पॉलिटिकल लेक्चर लाइखा आबन बागै जेनाया थानाय रक तांगै सानख्लां याय आ जागा हनै सोंना थानाय रक आ लेक्चर खनाया कोइ तुंफा काफला लाइखा अब हाइगे गंडगोल सिस्टम का पुलिस पे जागर चबा लाइखाना हनै नर ऑटोमेटिकली नर आ जागानि जे रेकॉर्डिंग नाइनायदि ताबुक सोशल मीडिया नि जुग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नि जुग जतन सोशल मीडिया वायरल उंजाक यूट्यूब व्हाट्सएप काजाक आ जागा थामता मगतरान था ताक अब हाइक्लाया कोइ पॉलिटिकल लेक्चर वो हनै जुदि सावै जं थांगाय सिनचे जं गाय आनि लेक्चर ऑलरेडी रेकॉर्डेड थाइजाक दङ केमना केबा आ जागा रेकॉर्डेड थाइका जिनि बरम गनां मिनिस्टर बिनि लेक्चर रेकॉर्डेड दुंखा आमन पर सुनील देबबर्मा बसाक बाय थांबो कक नारखा जतनि ने रेकॉर्डेड उंजाक दङ आब्रक नायनायदि आ जागा किचन पॉलिटिकल लेक्चर खा नतुबा जिनि मानथाय सेप सापनि बागै ताई एडमिनिस्ट्रेटिव केमो जे कक साना नांमानि आ कक दे साजाका ना आलादा दे डाइवर्ट खे कक साजाका आबनि बागै अब हाय ताताल खलायै जिनि तिब्रा सारकन थकिवै अब हाइकाय जे बरक चाया फोरोंगै चाया कुस माने चुकली सगै जे तनमाने अबनो आं सागबाय थां कन्डेम खायो ताई जों बीजेपी पार्टी नंगै कन्डेम खायो अब हाइकाय जे प्रिप्लान हनै सामानि असले सब खलाय अ घटना नों एडमिनिस्ट्रेटिव कैम्प जेकोनो जगाना अंगो एवं उबो उं खालाय थांगक सालगबो आ जगा जेकोनो मिनिस्टर इनवाइटेड उंगै मानो हाइके आ जगानि लोकल एमएलए एमडीसी बरक बतंगनाय किंतु बरक निजी रेस्पॉन्ड रियाय परिकल्पित भाबे बरक से खलायरियो प्रीप्लान चिनिया बरक निसी एमएलए ताई एमडीसी बरक निसी प्रीप्लान बरक से अब हाइके इच्छाकृत भाबे खायो एकदिगे बरक खबर मानखा अथच बरक थांलिया बरक थांगांगाय बंबस्कां गटनां थांखाय आबलाजिमा सिंगां खामौ आबन बागे बरक थांयावै जनगण उत्तेजित खाय रिहरे याकय तुंक्ला कापला खाय रिहरे याकय बरक घटना खायरिका बरक सवाब चिंती ब्रह्मथानि बरक जा वीडियो फुटेज नायनेदि वीडियो फुटेज मखां फां फां दाग दाग जतना चलांतों बरिंतों जतनि वीडियो फुटेज आ जगत दङ आ बररंग संगि एवं आ बरंग एक्टिविटीज बरक बो पार्टीनि समर्थिता आप नायनेदि आरो कोनो खकनानि होइनानि ते आलादा कोनो कक सजक नाय किरै नांगिया अब हाइके बते सामानि आ जगाव तामो प्रीप्लान 620 परिवारनि 1926 बुतार संग आईपीएफ तिप्रामथा ताई करंग पार्टी नेंगै बीजेपी ओ जॉइनिंग दिखा थाने 28 तारिखो एवं आ जगह बीजेपी बै हयतो साजा काहनि साव बीजेपी बै साजा का आ 620 परिवारनि टिखलाय दि फेबा बर टिखलाय मालिया नंगे आरो अब हाइखाय अब माने अब कोन लॉजिक कोन जुक्तो क्लाइनानि कसो कमगिया 620 परिवारनि सैते गोबां परिवार फाइदंगो एवं फाइनाय अब मते दिन तिखलाय दि मते दिन फाइदि हनजाकनाय अब हैया अब पार्टीन प्रोग्राम हेके एकको हमु अब ऑफिशियली प्रोग्राम चिन पार्टीन बरक आरो कयजन थां जनगण जत जनगण थांगो बिनि सेप साप मानानि बागै आ जागा आधार वोटार इने एसटी पीआरटीसी ताई इनकाम ताई जे एसडीएम नि तरफ थेके रजागै तंगमानि आ फैसिलिटी न निजिन किनारो मानानि बागै जनगण थांगो अबन करिबो आ जागा वो गोबां मा स्कीम दङो जिनि तिब्रा सरक मानथै स्कीम आ स्कीम न सबाय ख्रुब थानानि बागै अफिसार रक दङो अबन करिबो आ जागा स्पेशल डॉक्टर खरकताम
borok thangai akoi treatment dok khlaio ebong tebo chini jot line department ni officer rok tongo borok kok saya koi jot chini sepsap nan bagi se o program abo party ni kuno mungsa kok sajakna ni bagi program khlaimania aboni yaglo MLA MDC borok je mane thansani mungoi hai keba tiprasana odara wo bubagrani logi hindi hnai tiprasana thancha khlaiya koi dokhana mathangna hnai je kok samani a kok sampurno ulta tini praman ungphika oboni se sikangbo kabangma jaga praman ungkha borok kok baisimi sawo in practical khai zero tiprasa dokhana obo hai khlai orai pori khlainani bulai rinani tok rinani butharanani kebono injured khlainani abong khabong plan borok obo hai kai dokhana thokiui tongo innocent chin tiprasa dofa siachin tiprasa dofa ro obo hai kai thogai jagui tongmani katal kokja gobangma sakang simin obo hai kai thogai jagui tongkha tini teisa praman khlaika party ni program hanga khaise party by party kisa kena kene unglai bogo thokamo জনগণ ni bagui khlaijak administrative camp জনগণ ni bagui khlaijak health camp জনগণ ni sepsap bahigi pusogoi reiman প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জিনি যে 8 বছর কামানোরক সাওই সেবা সুশাসন গরিব কল্যাণে মঙ্গই যে খ্লাইদি হनै সাজাকমা ফানো বাদারে হঙ্গাই তাবুক আজাগাव বকসাও মানে অ সানখলা হইতে দারকামরা থাংমানি বাগৈ জনগণ সুংনানি বাগৈ থাঙ্গংকাই আমতে যদি ওই তংখাঙ্কাই পাতাল কন্যা গো ব্যাক বাহিকে ওই মাংকা বাহিকে চিরি খগলাই মাংকা নক নাইনাটি ভিডিও ফটোস আজাগা পাতাল কন্যা গো ব্যাক শেষ পর্যন্ত বরক সাইমাংকা পাতাল কন্যা থাংলিয়া তিনিন প্রোগ্রাম আপ্রকার মঙ্গল গো ব্যাক আমন পরে রামপদ গো ব্যাক আবো বাহিকে ওই মাংকা আবো ওই মেয়া আং শুধু কাইসা পার্টিনি সদস্যয়া আং তাবো খরচা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বাবা হাই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হইতে চিকন মিকন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর SDM level ni অর্থাৎ সাব ডিভিশন level ni ট্রাইবাল বোর্ডিং হাউস ni খরচা চেয়ারম্যান আ হিসাবে SDM আনো আজাগা ইনভাইট খালাইকা নং খরচা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নং খরচা কাজে নং আরো মাতাংনাইনি এলাকা আজাগা আং আ হিসাবে থাঙ্গো ফেবা আ হিসাবে থাংমান পরেব বরক আনো ব্যক্তি আক্রোশ হাই কেবা ব্যক্তিগত শত্রুতা খাইयै বরক যদি আনো ওয়ার্নিং রিও হঙ্গা গায় मंगल देव वर्मा अब हाइके नेक्स्ट कोनो प्रोग्राम खाइए एडमिनिस्ट्रेटिव कैम्प खाइए हेल्थ कैम्प खाइए ब फाइदा लुटी मंगला खने वानसुको का आं सानाय अब बिनि सम्पूर्ण भूल एवं जनगण जराव कक सानाय जनगण जराव सिनाय तिप्रासाद दफना तै जे राजनीति खाइ दं माने तिप्रासाद दफनि सेन्टिमेन्ट तै जे राजनीति खाइ दं माने बम कुबुय बम ताताल अब 6 जरा सिजाकनाय आबन बागे आं सागबाय थांतिनि नंनि बसकांगो प्रेस मीट न sak paithang khainani ne wansuka abani bagi khadani rangchani takukte buhuksang narokno koboknani musungo tabuk je maharajani mukhang thup thuboi je chengra mengra netaro robindra yaseng hai netaro tai obahai bin logi je tongni netaro obahai kitti prasad khana thokai tanani abani উপযুক্ত জবাব 6 জরাও 6 জনগণ রনাই abani bagi naitong jadi khajan takukte buhuksang ang narokno koboknani musungo chini osoi jarawo sabo dokhani bagai hani bagai soike samung tangno tangya abo soi jarana kok sanai amti kebang kok sadia belai ke kost nangka cinti prasad dokhani ke phalo sapsap man thai soktai tai bahai ke maniman chini PMEGP PMAY tai ujjwala yojana tai kebang ma scheme tong tribal welfare ni bising tei aborokno sanani bagai chini swayam mantri thangma porjonto gari bokok jago এবং আনি গাড়ি পর্যন্ত সবাইকা আবো ভাইকে ইমান আবো হাই ব্যক্তি আক্রোশ পলিটিক্স এবং ব্যক্তি শত্রুনি পলিটিক্স ক্লাইকা গায় টংকা হামকে বমা টংলা সালচা আবনি জবাব মাননাই বেলাই হামবাই খুলুমকা